Nama asli Cheng Ho adalah Ma He, yang lahir pada tahun 1371 Masehi di distrik Kunyang, Provinsi Yunnan. Ayahnya bernama Ma Hazi dan ibunya bermarga Wen. Cheng Ho kecil terlahir dari keluarga Muslim Hui yang taat beragama. Dari catatan sejarah bahkan disebutkan jika kakek dan ayahnya sempat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Karena berasal dari keluarga Muslim, sejak kecil Cheng Ho sudah memeluk agama Islam. 这个非常明确，郑和的家庭就是穆斯林家庭。他的祖父、他的父亲都到过麦加朝圣，所以在这个汉语里都叫哈哲，是到过麦加朝圣的人。所以郑和尽管从云南出来的时候年龄比较小，但是他一定是穆斯林家庭的背景。同时，我坚信他就是穆斯林的一个信仰者。 Saat berusia 11 tahun, Cheng Ho kecil ditangkap oleh tentara Ming dan dibawa ke kota Nanjing untuk dijadikan kasim atau budak istana. Selama menjadi pelayan istana, Cheng Ho ternyata mampu menjalin hubungan kedekatan dengan Kaisar Zudi, yang merupakan putra keempat dari Kaisar Hongwu. Bahkan, Cheng Ho ikut berperang bersama Kaisar dan memenangi berbagai pertempuran. Atas keperkasaannya itulah, Zudi mendapat gelar sebagai Kaisar Yongle, sedangkan Cheng Ho dipercaya melakukan ekspedisi pelayaran ke sejumlah negeri di luar Tiongkok. Tokoh kita ini, Cheng Ho ini bernama Kasim Sanbao dari Provinsi Yunnan. Dia sebenarnya dari golongan yang rendah ya, Kasim itu artinya orang yang berasal dari strata bawah, tetapi yang perlu kita catat itu karena keteguhannya, karena ketekunannya ya, mengabdi kepada kaisar, memperlihatkan keberaniannya bertempur ya. Itu kemudian dia menaiki jenjang mobilitas sosial begitu ya. Penunjukan Cheng Ho sebagai pemimpin ekspedisi sangatlah beralasan. Selain memiliki kesetiaan tinggi terhadap kaisar, Cheng Ho juga mempunyai kemampuan militer yang baik. 当时选他做领队也是有这样的因素的。还有一个就是郑和实际上有军事才能，在与明朝和蒙古的战争当中，郑和亲历过多次的这个征战，有统兵能力。诸如此类的原因，是郑和能统帅这是下西洋军队的一个这个背景。Fisik yang kuat, gagah dan tampan juga menjadi pertimbangan lain bagi Kaisar Zudi untuk menugaskan Cheng Ho melakukan ekspedisi. Ya, Cheng Ho itu diperkirakan tingginya itu sekitar 182 meter ya, dan mempunyai rahang yang kuat itu, kelihatan kuat sekali, dan yang paling menakutkan orang atau sangat berpengaruh itu sorot matanya dia. Jadi sorot matanya dia itu tajam sekali sehingga orang kalau bicara itu tidak berani lihat dia, tetapi tunduk sama dia. Jadi dia punya personality yang sangat-sangat kuat. Petualangan antar benua dilakukan Laksamana Cheng Ho selama 28 tahun, yang dimulai sejak tahun 1405 Masehi hingga 1433 Masehi. Selama 7 kali pelayaran, Cheng Ho singgah di hampir 30 negara di benua Asia dan Afrika, mulai dari Tiongkok, Brunei, Thailand, beberapa negara di Asia Tenggara, India, Afrika, hingga Arab. Dalam ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho mengerahkan armada raksasa dengan ratusan kapal besar dan kecil yang didukung ribuan awaknya. 这个郑和的船队每次下西洋，因为他要走很远的路，要到达很多地区，他需要配备准备各种物资、各种这个设备。 所以呢，郑和每次下西洋，大概他的船有100多艘，100几十艘，其中大号的船，这个叫大号宝船，特别大，
现在看到有100几十米，有中号宝船、小号宝船，还有很多水船，就是重运水的、淡水的，重运马匹的马船，这个乘坐那些外交人员还有其他人的坐船，还有小型的渡船等等，是各种船只组合起来的一个庞大的一个船队。它是船队，我的理解是船队，它不是舰队，因为它是来出使的。郑和的身份，真实的身份是正使，国家的正使。什么是正使呢？就是相当于现在的特命全权大使，这是他的最主要的身份。所以他是使团的团长，他的组成使团正使副使，他是使团，他不是指挥战斗的司令部，所以他是船队，不是舰队。Yang dibawa oleh Cheng Ho ini adalah tidak hanya tentara atau pasukan dari kerajaan untuk sebuah yang tentu saja dibekali dengan ilmu pertahanan, tetapi mereka sudah dibekali dengan bagaimana ilmu pertanian, bagaimana bercocok tanam, bagaimana berdagang, bagaimana menyebarkan ajaran Islam. Karena hampir semua pasukan yang dibawa oleh Cheng Ho ini beragama Islam, Muslim begitu. Jadi ini saya kira satu manajemen yang luar biasa dibangun melalui ekspedisi oleh seorang Laksamana. Kapal yang ditumpangi Cheng Ho disebut dengan kapal pusaka yang merupakan kapal terbesar pada abad ke-15. Panjangnya mencapai 150 meter dengan lebar 65 meter. Sengaja didesain untuk tahan badai dan sudah dilengkapi teknologi canggih seperti kompas magnetik. Bahkan jumlah dan ukuran kapal yang digunakan sang Laksamana jauh lebih besar dibandingkan kapal yang pernah dibawa seorang penjelajah dari Italia bernama Christopher Columbus. Ya, sebetulnya ekspedisi Cheng Ho itu oleh dunia barat, kalau Anda lihat cerita-cerita mengenai pelayaran-pelayaran, petualang-petualang di daerah barat itu, nama Cheng Ho tidak pernah kelihatan. Padahal kapalnya dia itu berpuluh kali lebih besar dari kapal Columbus. Kalau kapal ini 150 meter panjang, 65, Columbus itu hanya kira-kira panjangnya 20 meter dan lebarnya mungkin cuma 8 meter atau 15 meter. Jadi tidak ada arti sama sekali. Bahkan pada penelitian kemudian sekarang ini malah diperkirakan yang menemukan benua Amerika itu mungkin Cheng Ho. Ya, jadi susah itu membuktikan, tetapi sudah ada buku-buku yang keluar mengenai itu. Pencapaian gemilang Cheng Ho melalui ekspedisi lautnya pada abad ke-15 menunjukkan betapa peradaban Tiongkok telah memiliki kapal-kapal besar serta kemampuan navigasi yang baik dalam menjelajahi dunia.